Hai guys, kembali lagi di video di channel aku yang kali ini aku mau membahas tentang aborsi ya. Kalian pasti tahu dong ya yang anak-anak zaman sekarang masa nggak tahu sih, yang udah pacaran pasti wajib nonton video ini dulu gitu ya. Karena ini berkaitan tentang hubungan kalian gitu ya. Ya, nggak apa-apa gitu ya. Kan sekarang ada pengaman kan sekarang ada alat kontrasepsi dan sebagainya atau apa-apa. Wait ya, di luar itu misalkan nih ada kejadian-kejadian yang di luar dugaan gitu ya. Nah ternyata si cewek hamil misalkan. Nah terus nanti kalau kalian kelabakan dan kalian nggak siap tanggung jawab, biasanya kalian melakukan apa? Nah ini ya, operasi aborsi ini ya. Nah, operasi aborsi ini banyak ya pendapat-pendapat ya, dari agama apapun kayaknya memang diharamkan gitu ya. Tapi untuk alasan-alasan khusus tetap dibolehin gitu kan. Nah, sekarang aku mau ajak kalian nonton video ini di Korea ya. Menurut kacamata spiritual ya, aborsi itu kenapa sih nggak disaranin, kenapa sih nggak dibolehin ya. Aku juga serem banget ya abis lihat, abis nonton video ini ya, karena ini adalah kesaksian ya, ungkapan langsung dari orang yang profesinya sebagai, itu namanya apa ya kalau di Indonesia, kayak dukun gitu ya, tetapi ini dukunnya Korea gitu ya guys ya. Dukunnya Korea ini bisa merasakan apa namanya ya, ngelihat roh-roh, arwah-arwahnya gitu ya. Nah ini katakanlah kliennya itu, dia pas dapat klien ya yang mau melakukan yang sudah melakukan operasi aborsi, katanya berkali-kali gitu ya. Nah ngeri kan. Nah, coba ya kita lihat bareng videonya ini channelnya Boda ya. Boda ini ya, jadi Boda ini ya, ini kalian kalau ngelihat lambangnya ini ya, ini adalah channel untuk yang share-share cerita-cerita mengenai misteri-misteri gitu ya, yang tentang yang serem-serem dan sebagainya gitu ya. Nah ini orangnya, ini dukunnya gitu ya. Wah, dukunnya masih muda gitu ya. Nah, jadi di Korea itu aku juga belum terlalu pandai ya untuk menerjemahkan bagian ini ya, karena apa, ini ada kosakata di bidang okultisme gitu ya. Tetapi orang Korea sendiri kan kebanyakan tidak memiliki agama gitu ya guys ya. Jadi ada orang yang menerima kayak wangsit atau dari roh nenek moyangnya gitu ya. Nah jadi si orang ini, si dukunnya ini katanya ya, dari kecil dulu ada roh nenek moyangnya gitu ya, yang mengharuskan dia ini mengikuti jalur dukun gitu ya. Nah itu biasanya orang-orang seperti ini, ada yang lebih muda dari ini ada guys, itu bisa ngerasain energi-energi spiritual gitu ya. coba ya. 후배들은 원래는 참관을 해서 눈으로 보고 부딪히면서 배우는 게 이제 교과서적인 거예요. 재율 씨도 그렇게 했고, 어느 날 한 제가 집이 이제 일정이 잡히게 됐어요. 제가 집에 일정이 잡혔는데, 저 같은 경우는 사실 사전 정보를 좀 들을 수가 없었어요. 왜냐면 개인적으로 움직이는 시간도 많았고 몸 회복에도 집중하면서 선배들이랑 보내는 시간도 많았지만 제 개인 시간도 좀 많았기 때문에 소식을 좀 듣지 못했는데, 일정이 잡히고 그 전날에 저희가 이제 구청에 들어가서 하나하나 상차림하고 연기 갈고 이렇게 이제 준비를 합니다. Ini peralatan yang dipakai untuk pengusiran rohnya itu ya. Jadi kliennya ini apa namanya? Jadi si kliennya ini kan judulnya ya, kan dari 4 orang ini ada profesi-profesi YouTuber yang misterius itu ya. Diva Jessica itu dia juga terkenal juga. Satunya itu di Kungpo Radio ya, 0,4 MHz ya, tapi aku nggak tahu namanya ya. Itu juga katanya terkenal gitu ya. Aku belum pernah nonton channelnya dia. Nah
Yang satunya tadi seorang polisi Interpol gitu ya di Korea ya, bapaknya yang berhadapan sama si dukunnya ini, sama si eh, Lee ini ya, Lee si dukunnya ini ya, Iyul namanya ya dukunnya ini ya. Hmm. Lah ini kan dia sharing atau cerita tentang si ini 다음 날 아침에 태아령 상사님들이 있어요. 빙의지 ini ya. 대안주사 Nah, 구청에 보시면 맨 앞에 nah ini judulnya dia 누구 올려져 있고 그 진설을 이제 아침에 pasien yang 저희가 kesurupan 만들어가지고 bayi, roh-roh bayi gitu ya. Ini dia lagi ngejelasin tentang istilah-istilah 9시, 10시쯤에 이제 제가 집에서 이제 방문을 주셨어요. yang ada di dunia okultisme 그냥 gitu ya. 그때 처음 뵀었는데 키가 굉장히 크시고 여자분인데 모델이신 줄 알았어요. 실제로 직업이 모델이신 줄 알았는데 모델은 아니었고 사업을 이제 하시는 분이었고 Jadi kliennya itu cantik gitu ya, cewek cantik gitu, apa namanya, tinggi gitu ya. Dikira sempat ngira si Mudang ini ya, dukun itu panggilannya Mudang ya. Si Mudang ini, si Lee ini sempat apa tanya, sempat menebak ya, mengira-ngira bahwa profesinya si kliennya ini adalah model gitu ya, karena kan cantik gitu ya. Nah terus ternyata bukan, ternyata bisnis ya, bisnismen itu untuk laki-laki ya, pebisnis gitu ya, ya gitu lah ya. 꽤 그래도 사업 수완이 좋은 분이셨어요. 저분 참 화려해 보인다라는 인간적인 생각과 동시에 갑자기 들어오는 게 겉에 보이는 것과 너무 다르구나. 상당히 Dia sempat ngelihat 뭔가 안에 계속 ada di samping perawakannya yang cantik gitu-gitu, sempat melihat sebuah aura kesepian di samping yang ada di dekat ceweknya itu tadi, kliennya itu. 뭔지 정확히 모르고 뭔가 잘못됐어 라는 것만 이제 파악이 된 상태예요. 어차피 제 일이 아니고 저는 이제 도와드리는 참관자로서의 역할이니까 입을 쉽게 떼지도 않았습니다. 제 성향도 좀 그렇고요. 일이 시작이 되고 그분께서도 역시 이제 저희가 이제 정법대로 가는 경우가 되게 많습니다. 정법이 많고요. 법사님께서 이제 축원을 해주시고 그 제가집께서 이제 가운데 앉으셔가지고 합장을 하고 계시는데 눈물을 벌써 이제 흘리시더라고요. 근데 그 눈물의 의미는 제가 그 감정선을 그때 읽었었는데 안도감과 그 한 지나온 세월 그 사람으로 갇힌 한들이 같이 이렇게 동시다발적으로 올라오셔가지고 시작과 동시에 눈물을 흘리시더라고요. 그거 보면서 참 안쓰럽다 하는데 도중에 애기들이 좀 잡히더라고요. Nah di sini si Iyul ini pada saat sama kan satu tim ya sama seniornya gitu ya, dia di saat ritual pengusiran kesurupannya ini katanya itu masih dulu itu masih pemula gitu, jadi masih belum profesional gitu. Jadi dia ini nggak ke situ sendiri untuk ngelayani kliennya yang kesurupan ini, tetapi sama satu tim sama seniornya itu. Nah ini udah kelihatan nih, mereka kan punya energi spiritual ya, bisa ngerasain si orang ini kesurupan roh atau arwah yang seperti apa sih. Ternyata kelihatan nih, ini ada banyak bayi gitu ya, 아기들이 잡히더라고요. Nah jadi yang kelihatan ini adalah arwah apa, setan, tapi yang bentuknya masih bayi gitu ya, bukan tuyul ya, bayi. Nah gitu ya. 왜 애기지? 갑자기 왜 애기가 나오지? 근데 일단은 진행이 계속 돼야 되니까 좀 상관자니까 조용히 제가 징을 담당했는데 prosesnya pengusiran setannya kalau dari dukun-dukun di sana itu pakai alat-alat kayak gitu guys. 뭔가 영가들이 스멀스멀 올라오고 조상들이 보이고 신가물, 그러니까 신의 제사는 아닌데 신가물, 가물들이 막 보이고 그래가지고 이분이 어떻게 일반인으로 여기까지 이렇게 살아오셨지 라는 생각과 동시에 조금 거부감이 드는 기운도 같이 느꼈습니다. 계속해서 이제 일은 진행되고 부정의식, 모든 굿 일정에는 부정을 져요. 제가 집께서도 기존에 외부 세상에서 부정을 타서 이제 구청에 들어오시는 거잖아요. 그래서 그것부터 싹 벗고 이제 새 옷 입듯이 그다음에 조상천도 들어갔습니다. 조상천도를 하는데 역시나 영가에 많이 가르치셨던 분이라 한 분 한 분 이제 올려드리고
마무리가 됐다 생각했는데 갑자기 그 거세지는 그 영시를 실은 사제가 굉장히 거세지더라고요. 딱한데 애기 목소리를 내는 거예요. 지금 치다가 저도 이렇게 봤는데 태아령이 실리더라고요. 태아령이 실렸는데 그 태아령이 너무도 억울한데 긴 시간 동안 너무도 억울한데 내 엄마이기 때문에 이해를 하려고 했던 거예요. 그 긴 시간에. 근데 엄마는 정신 못 차리고 계속 술 마시고 자꾸 그 불건전한 방식으로 가니까 애기는 너무 답답하고 그리고 왜 나를 낳을 수 있으면서 왜 그랬는지 상황을 다 알고 있으니까요. 조상당에도 못 올라가서 계속 맴돌다가 엄마 정신 차려 그러면서도 막 증오 감정도 올라오고 이해도 올라오고 저희가 그걸 보면서 거의 대부분의 사제들이 눈물을 흘렸어요. 원래는 빗배 보시는 분들 그러니까 스승님 옆에서 의복을 이렇게 입혀드리는 굉장히 중요한 자리인데 절대로 감정이 흔들려서는 안 돼요. 근데 그때만큼은 이제 빗배 보셨던 선배도 뒤를 돌아보시면서 이렇게 눈물을 훔치시더라고요. 저 역시도 눈물 훔쳤고요. 진치다가. 굉장히 감정적인 순간이에요. 그렇죠. 애기의 그 마음을 저희가 너무 잘 느끼다 보니까 그리고 역시나 제갓집도 고개를 숙이고 못 들더라고요. 그래서 이제 눈물을 흘리면서 미안하다라는 말밖에는 못 하셨어요. 근데 그 와중에 애기는 엄마를 위한다고 엄마를 달래주면서 나 이제 갈게. 자진해서 옷을 받아가겠습니다 하고 옷 받아서 이제 가더라고요. 제갓집도 고개를 그 순간에도 못 들었어요. 못 들고 계속 오열하고 있고. 근데 여기서 조상천도가 됐다고 해서 몸 안에 빙의가 돼 있거나 이러한 어떤 영가가 이렇게 몸 안에 집을 짓거나 이럴 때는 조상천도를 해도 남아있는 게 있을 수 있어요. 그래서 저희들이 체크를 하는데 사실 체크를 안 해도 알죠. 거기에는 스승님께서 계셨기 때문에 스승님의 눈을 피할 수가 없거든요. 빙의자이기도 했어요. 조상 문제만 있는 게 아니고 빙의자이기도 했기 때문에 바로 그 끝나자마자 이불 깔고 불 끄고 곧바로 태기에 쉬는 시간 없이 들어갔습니다. 제 기억에 이제 스님께서 초식을 여시고 최면은 안 하셨던 것 같아요. 초식을 진행을 하시고 의식을 열어서 깊게 과거로 들어가면서 하나하나 마음을 열게끔 유도를 했어요. 왜냐하면 사랑으로 인해 다쳤고 태아령 문제가 있었기 때문에 좀 이렇게 어루만진 상태로 들어가야 됐거든요. 결국에는 그게 진행이 됐고 눕혔습니다. 그때 스승님 포함 4명의 사제가 거기에 이제 지내치고 있었고 제가 그 자리에 들어가게 된 거예요. 제갓집 머리 위에 천공자리라고 해가지고 어디로 보낼지 정하는 자리예요. 근데 그 자리에 앉아가지고 일단 제일 중요한 영가가 어디로 튀지 못하게끔 제가 막는 역할을 했었는데 한 선배가 하나하나 잡으면서 빼고 있고 그 영가 역시도 너무나도 오랜 시간 있었기 때문에 굉장히 독했어요. 그래서 이 숙주, 이 제갓집을 가지고 막 이렇게 몸도 못 움직이니까 막 욕도 하고 고래고래 소리 지르고 사제에게 막 좀 이상한 소리도 막 하고 그래서 막 감정을 흔들어 놓으려고 막 하는데 그 선배는 특징이 절대로 흔들리지 않아요. 웬만해서 흔들리지 않아서 뭐 그냥 철북처럼 탕탕탕 이렇게 튕겨내면서 할 거 하시더라고요. 강제로 또 빼지도 않았고 적당히 회유하시면서 다 빼가지고 거의 마무리가 될 쯤에 제갓집이 너무 지쳐 계시는 거예요. 이렇게 땀을 뻘뻘 흘리시고 여자분이시니까 이렇게 체력도 아무래도 좀 낮은 편이라 굉장히 힘들어하셨어요. Oke, nontonnya jangan terlalu sampai habis ya. Jadi karena itu kepanjangan ya. Jadi singkat cerita itu ada sampai 5 arwah yang merasuki si tubuh wanitanya ini gitu ya, yang kesurupan ini ya. Terus ternyata setelah ditelaah gitu ya, setelah mereka berkomunikasi ya, apa sebabnya sampai kesurupan gitu ya si wanita ini, karena itu ternyata adalah arwah-arwah anaknya yang sudah diaborsi gitu ya, dan aborsinya tuh nggak cuma 1-2 kali aja gitu loh ya. Nah gitu guys. Jadi ya aku ingetin sama kalian ya, kalian yang semuanya yang mau ngelakuin ya, kalau nggak siap tanggung jawab ya hati-hati ya. Nanti kalau misalkan terutama yang ceweknya ini ya, kalau kalian bilang nggak mau sama yang laki-lakinya, pacar kalian itu pasti juga tahu kok ya. Jadi tapi kalau kalian gara-gara kalian mau ya itu
berarti kalian berdua juga harus tanggung jawab dong ya. Jadi si cewek ini nanti ujung-ujungnya yang menderita tuh si ceweknya gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan aborsi ya, nggak siap tanggung jawab gitu ya, diputus di tengah jalan, tapi itu misalkan udah ada arwahnya atau rohnya gitu ya, terus diaborsi gitu ya. Nah itu jadinya kayak gini ya. Nah ini kasus di Korea ini banyak sekali ya kasus-kasus aborsi, karena di sana seks sudah bebas sekali, dan aborsi itu merupakan sebuah kayak pemerintah Korea pun sampai kayak gitu ya, praktek-praktek aborsi ilegal itu sampai sulit juga dicari gitu ya. Jadi ini ada kasus seperti ini buat pelajaran ya, buat kalian yang mau berhubungan dan tapi di luar nikah itu, kalau nggak siap tanggung jawab dan kalian harus menyarankan untuk aborsi, itu bahayanya di sini ya. Jadi sebuah namanya juga itu ya kehidupan ya, kehidupan pasti ada rohnya kan ya, ada arwahnya kan ya. Kalau di aborsi itu kan sama aja dibunuh gitu ya. Nah nanti jadinya kayak gitu. Oke, videonya di sini ya. Untuk saya juga pengen melalui video ini, saya pengen ngajak juga, misalkan di antara ada teman-teman yang pengen tertarik nih tentang bukan kita ngajak percaya dukun atau apa ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang pengen ke Korea gitu ya, untuk ketemu dukun di sana, atau pengen yang berkaitan sama misteri-misteri, misalkan hunting tempat-tempat yang berhantu di Korea ya, atau kan banyak tuh kan ya, tahun lalu mulai ada film-film horor kan ya yang dari Korea masuk ke Indonesia. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Misalkan ada teman-teman yang pengen ke Korea dan pengen ketemu ke tempat perdukunan gitu ya di Korea, atau pengen ketemu tukang ramal atau apa dan sebagainya ya. Ini orang Korea, kalau orang Korea sendiri ya yang nggak punya agama, kebiasaannya ada yang ke tempat-tempat kayak gitu ya untuk tanya nasibnya gimana dan sebagainya gitu ya. Aku sebagai penerjemah ya, aku siap ya melayani kalau misalkan ada dari teman-teman dari Indonesia yang pengen ke Korea, tapi bukan untuk touring atau wisata yang biasa-biasa aja, tetapi untuk yang lebih ke tempat-tempat yang misterius atau ketemu dukun seperti itu, aku sangat membuka sekali ya. Nanti aku kasih email di bawah ini di kolom komentar ya. Nanti bisa hubungin email aku ya, kapan dan di mana pengen ke Koreanya kapan ya, nanti bisa tanya-tanya ya. Pengen ke Korea misalkan untuk pengen ketemu dukun ini, atau pengen ke Korea misalkan untuk pergi ke tempat-tempat yang berhantu di Korea gitu ya. Aku siap menemani request menjadi tour guide juga bagi teman-teman yang dari Indonesia yang pengen ke Korea, yang pengen ke tempat-tempat yang seperti itu juga gitu ya. Oke, videonya sampai di sini dulu ya. Jaga kesehatan selalu ya guys ya. Annyeonghaseyo, bye bye.